međuvremenu su se i rascvjetali i sad toliko mirišu, cijeli stan miriše po njima. Pozdrav mili moji i dobro mi došli. Mi odmah na početku videa trčimo, zato što sam ja danas imala u planu nabrati bazgu. Sunčano je, tako sam planirala jer se bazga bere po suncu, ali problem je što su se počeli nadvijati nekakvi oblaci i trebala bi pasti kiša, nekakav pljusak, a to je opet s druge strane najgore za bazgu jer ono što njoj daje okus i miris je pelud, ono žuto. I ako padne kiša, gotovo sve je propalo i morat ću čekati nekoliko dana koje nemam zato što idem na put, tako da evo, trčimo odmah to riješiti i onda nastavljamo s planom i programom. Ovi sad proljetni pljuskovi su mi najjači. U sekundi jednoj se tako drastično promijeni vrijeme od najjačeg sunca do totalno oblačnog vremena, kiše, drama i onda opet sunce izađe kao da ništa nije bilo. Meni je najbitnije da sam ja nabrala svoju bazgicu i kako imam sistem koji sam otkrila. Mislim da ima 1-2 godine da sam to počela ovako raditi. Prije sam je radila u loncu, što znači radila, namakala, ali otkako sam otkrila ovo je princip i ljepši i praktičniji, jer ova posuda sama po sebi ima ovdje malu pipu i nakon što se tu bude natapala ova bazga s vodom, nakon što pusti, prožme vodu s okusima i mirisima, procjedim je na najjednostavniji mogući način, tako da samo pustim da oteče ta tekućina koju ću onda kasnije miješati sa šećerom. Stavit ću ja ovdje neku gazu, uglavnom vidjet ćete to sve kad dođe, treba se jedan cijeli dan to sve natapati. Što se recepta tiče, ja koristim, kao počela sam raditi s onim osnovnim, kao ide na kilo šećera, litra vode i 10 cvjetova bazge. Ja sam to prilagodila na svoj način, tako da ja ne brojim cvjetove, nego moj princip je da ja odredim koliko ću vode raditi, to će biti 2 litre vode i 2 kile šećera, znači ta razina vode mi je mjerilo i onda natrpam bazge koliko god stane, da eto, bude što koncentriraniji, što intenzivniji miris i okus tog soka i zaista bude, i upravo iz tog razloga i radim ove sirupiće ove godine, iako mi je ostalo još od prethodnih, ostalo mi još, mislim da čak i, evo baš da vidim. Znači imamo još jedan samo sa ksilitolom, to je ostao od pretprošle godine, mislim kad smo radili, isprobala sam sa ksilitolom. Evo baš gledam koliko je još ostalo od ovih s običnim šećerom, vidim da je samo ovaj jedan. Evo, jedna od ksilitola, on nije od prošle nego od pretprošle godine, čak to smo taman otvorili sad kad je počela sezona sirupa, odnosno pijenja tih. Mi to rijetko pijemo, zapravo nama nije potrebno više od 1 kile, ali što ja napravim? Napravim ih malo više baš za poklanjanje. Baš sam prošle godine napravila ovako i ovim bočicama manjima, jer mislim ne mogu ja toliko napraviti koliko idem u goste, koliko poklanjam, pa je onda nekako prikladnija. Ova manja, nisam još niti ispraznila perilicu, pa mi se tu evo pere. Da vam pokažem, znači evo ove male, još sam napravila onako nekako lijepo tu etiketicu, uglavnom idealno za poklanjanje kad dođeš u goste. Ja volim kad idem u goste i donijeti nešto svoje, to najviše volim i dobiti takve poklone, tako da sam onda odlučila ove godine napraviti više ovih manjih pakiranja, s tim da nema više tih bočica, zato moram ići u Ikeu večeras, to mi je plan, tamo dok se ovo bude saftalo. Radit ću s običnim šećerom koji moram kupiti, sad sam se sjetila da nemam, ali evo imam još vremena za to sve, jer sad za prvu ruku se, eto, 24 sata treba samo saftati s vodom, tako da ću to evo sad pristaviti, pa gledajte kako ja to radim. Mislim, nije filozofija. Znači, potreba nam je još samo limun, voda i limun. Ja sam naravno, imajući to na umu, ostavila limune koje mi je dala mama sad za Uskrs.
ovo vam sad neće izgledati kao limun, nego kao mala naranča, ali vjerujte mi, to su limuni, oni ispadnu takvi, evo 3 mi taman treba, oni vidjet ćete kad se razrežu narančasti su, ali imaju toliko pravi, intenzivni okus i miris limuna. Žao mi je samo što ću koricu, jer ja kad mi ona da ove limune, prije što ih koristim, ja uvijek izribam koricu i zamrznem je, pa se sad razmišljam možda da je ipak barem malo još izribam da sačuvam te korice. Ali dobro, ajde, nije nužno da će ona meni još, ima limunčić svoj, pa ajde možda vidim koliko ima. Što je sigurno je, treba provjeriti uvijek. A je malo. Ali dobro, ostaje još ovaj jedan, ajde, bit će to dovoljno, ne da sad ribati ih. Tako je, neka imaju čitavu koricu, u tome je poanta da bude što intenzivniji ovaj okus, da ne bude samo sok. Dakle, poanta je također i da se, kao što sam vam rekla, da se ova bazga ne pere, zato mora biti, pazite da nema nikakvih bubica ni ničega, ona ide direktno ovako u posudu. Odmjerit ću 2 litre vode. Suđe mi se skupilo, moram stvarno isprazniti perilicu, inače to napravimo odmah ujutro. Izrezat ću ploškice limuna, poslagati ih na ovaj prvi sloj, pa onda drugi, to sve stisnuti da bude što komprimiranije i to će biti to. Evo ga, stisnut ću ja to ovako s vremena na vrijeme. Bitno je da bude cijelo vrijeme potopljeno pod vodom. Dakle, imam cijeli jedan dan da se ovi okusi prožmu i što ću raditi do tada? Šećer, moram ići kupiti šećer i namirnice za ovo još sljedeće što ću raditi. Uvijek gledam što još mogu napraviti s bazgom. Prošle godine sam radila neke stvari, ostavit ću vam ispod link od tog videa. Ako niste gledali, muž i ja smo nedavno bili baš u jednom restoranu s Michelinovom preporukom. Znate da su to onda onako baš fina nekakva jela s izbalansiranim okusima, nekim raznim, i imali su kao panakotu s bazgom. Nećete vjerovati, ta bazga se zaista osjetila, jer bazga je vrlo nježna i neutralnog okusa koje se kombinira s nečim drugim. Ovakva sama po sebi je vrlo intenzivna. Mislim, i ovi moji sirupi koje ja napravim na ovaj način zaista jesu intenzivni, ali kad se toga tako malo stavi, ne uspije ona baš toliko doći do izražaja, ali ja svaki put pokušavam i ove godine sam odlučila probati napraviti cheesecake s bazgom. Taman ovaj limun će mi ići u to, jer mora biti naravno i s limunom i baš me zanima koliko će se osjetiti, tako da idem zapravo kupiti i namirnice koje mi trebaju. Ovaj cheesecake će biti neki malo drugačiji, ne onaj moj klasični koji se peče. Ovaj se samo hladi. Evo, moram vidjeti zapravo točno što mi treba. Da odmah napravimo taj cheesecake taman do navečer dok dođe muž s autom, jer treba mi auto do Ikee, a ne moram čekati da mi se napravi sirup kad imam još ovoga. Idem prvo poslužiti perilicu.
Znači, perilica, ja ne znam, to je jedna od najboljih stvari ikad. Da meni neko kaže da se ja sad moram vratiti na ono pranje suđa od prije, ja bi sjela i plakala. A kako je to sve relativno? Znači, dok sam prala to suđe, meni je to bilo sasvim ok, imala sam milion razloga zašto je to bolje. Ok, ova perilica je stvarno jako kvalitetna i sve one strahove koje sam imala, tipa da ću morati ispirati suđe prije nego što stavim unutra, da mi pola toga neće moći oprati. Znači, to ništa se nije ostvarilo, ona sve pere, ja stavim navečer, znači najzaprljanije ujutro izađe sjajno, prekrasno, mislim se, bože, kakav sam ja to ugovor s vragom sklopila ovdje, da je to toliko dobro, znači mora biti neka cijena koštanja, znam da je to ova kemija s kojim se pere, tu ne može to biti dobro nikako, ali toliko mi je dobro da ne znam, ne dozvoljavam se uopće razmišljati o tim prirodima, razmišljam, brine me to, ali ne znam. Bojim se da mi jednostavno neće tako dobro pratiti, da će mi raditi one, znate, u kafićima kad vidite one tragove izraubane na toj staklenini. Iako prijateljica mi je rekla da je ona isto tako u početku, ona živi totalno sve eko, sve prirodno, da je u početku, misleći kao da mora to biti tako, koristila te koje je dobila s perilicom i da je nakon nekog vremena da joj je počela raditi te kao bijele tragove, nakon čega je počela stavljati sjajilo, kao to je onda prestalo, i nakon nekog vremena opet da se to vratilo, onda sam misli, pa gledaj, ako će mi to i onako raditi, prijeći ću na prirodne. I s prirodnima mora svejedno koristiti sjajilo. Tako da, evo, ne znam, kako god da se okrene, ne može, mora biti cijena koštanja takve jedne lagodnosti života. Ali iskreno da kažem, mislim da nas puno više ubija stres i živciranje od tih kemija. Okruženi smo s njima, sve prepuno pesticida. U ovoj vodi koju pijemo, znači u nama, ja ne znam, vi znate koliko mikroplastike u svima nama ima. Znači mi to sve konzumiramo, ne možemo mi pobjeći od toga. Tako da, mislim, ja ću još neko vrijeme, ne znam, dok me baš ne bude počelo jako opterećivati, ali za sada nećemo se s time sad opterećivati. Idemo sad na ljepše teme. Htjela vidjeti što meni treba za moj cheesecake. Znači treba mi keks, maslac, šećer, svježi sir, slatko vrhnje, šećer u prahu, limun i sirup bazge. Sad znam da imam tu neke kao spekulas i ovaj biskof, ali da bi se osjetila bazga treba biti neutralna. Ja znam da ja tu imam negdje nekakav keksić koji je već mljeven. Evo ga, taj. Koji je već mljeven i on je tipa Bear, tipa Digestive. Mislim da će on biti dovoljno neutralan, sad ne znam će biti dovoljno. Idemo odmah vidjeti koliko tu ima keksa, uopće ne mogu procijeniti. 150 grama, a treba mi 220. Da bude malo tanja korica, stavit ću malo manje sira. Dobro, vamo ću napisati sve točne mjere. Treba mi maslaca imam, šećer 400 grama svježeg sira, što kremastijeg. Pa svježeg sira imam ovaj, baš sam ga nedavno kupila i mislim da on dovoljno kremast. Moja mama njega najviše voli, pa sam onda po njoj počela kupovati. Taj mislim da će to biti ok. Nek ima sirasti. Ajme, meni procurio mi je. Tamo sam pomislila da možda ne moram ni ići u dućan, ali treba mi slatko vrhnje, 150 ml slatkog vrhnja, šećer u prahu, limun, sirup od bazge. Ajde, dobro. Svaki put se pitam zašto mi je toliko teško otići do tog dućana, doslovno mi je preko puta. Ali evo, tako je. Dakle, vjerojatno je to razlog zašto ja ne radim one velike šopinge, nego kad mi nešto treba odem kupim. Pronašla sam dimljeni losos
super je bila neka povoljna cijena i to mi je dalo ideju što ću raditi za jesti, a šlag ide odmah u zamrzivač da se ne bi slučajno dogodilo da se, to ste mi vi dali savjet, znači meni se redovno događalo da ja ne znam napraviti šlag, pretvori mi se u maslac, znači redovno mi se to događalo, nisam pojma imala u čemu, što mislim se kolika komplikacija mora biti, takve stvari radim, ne znam šlag umutiti. I onda ste mi rekli da je tajna u tome da se mora jako ohladiti, tako da evo to slijedim i svaki put uspjeh, hvala vam. U ovom siru ima 800 grama, tako da negdje tamo pola će meni biti dovoljno. Htjela sam vam samo pokazati kako on izgleda. On dolazi u maramici, u gazici, koja vam kasnije može služiti za recimo cijeđenje sokova i to, tako da je baš fora i to. Ovo sad dalje ide vrlo jednostavno, evo nikad jednostavniji cheesecake. Pripremila sam kalup, ovo je od 25 cm, znači on će biti niski, a širok, zato smatram da će biti dovoljno keksa. Potrebno je samo maslac kojeg sam ostavila na sobnoj temperaturi, pa je sad već jako mekan. Zgnječiti s keksom dok se ne sjedine, to ćemo utabanati na dno. A krema se radi tako da ćemo u sir staviti, znači, koricu limuna, izgleda stvarno kao od naranče. Dakle, korica i sok od jednog limuna i njih ćemo prve dodavati siru zajedno sa sirupom od bazge koji bi trebalo ići 2 žlice, ali ja ću staviti malo više. Zato sam odmjerila malo manje šećera jer želim da mi se više osjeti bazga i zato treba biti oprezan. Ne treba možda čak sve. To prvo odmjerite, povežite, onda ide šećer, to sve dobro zamjesite da postane kremast i onda ćemo na kraju ovaj šlag koji se sad već ohladio, ja se nadam dovoljno, umutiti i lagano primiješati toj kremi koju ćemo dodati ovdje i evo, mislim, stvarno nikad ništa jednostavnije. Mogu vam odmah reći po mirisima koje dopuhuje ovaj mikser da je definitivno dominantan miris bazge, tako da ću tu stati s limunom i dodati šećer i to će biti to. Znači, bazga. Ja mislim da će ovo biti super. I okus. Znači, famozno. Budući da još dodajemo samo šlag, a šlag je sam po sebi neutralnog okusa, ja mislim da će se ovaj okus zadržati i da će ovo biti stvarno upravo ono što treba biti. Jej! I evo ga, to je to.
cheesecake gotov. Evo, moram priznati da i mene isto zanima ova varijanta, stvarno se radujem i voljela bi da vam mogu prenijeti koliko ovo miriše po bazgi. Evo, stvarno mislim da će to biti savršeno. Samo trebamo pričekati da se ohladi. Kažu nekoliko sati, 4-5 sati, ja ću ga lijepo ostaviti preko noći, mislim da je to najsigurnija varijanta. Uostalom želim da mi bude sve spreman za sutra kad bude i sirup od bazge. Mislim da će biti savršeno da odmah i njega degustiramo uz cheesecake, nego da ja vama pokažem što se u međuvremenu događalo izvan ove vesele i šarene atmosfere u kuhinji. Gledajte ovu dramu koja je sad nastala, jel primjećujete mrak u stanu? Evo, u nekoliko minuta drama. Ovo je dakle tuča. Gledajte vi ovo. Znači, ja sam mislila čerice presaditi ovaj vikend. I ko da mi je nešto reklo, zamislite sad ovo. Oj, meni uplašila sam se. Užas. Što se malo smirila, ali je jako zahladilo. Meni je u ovome sad postalo prehladno, tako da je zapravo savršeno vrijeme da obučem ovo što sam isto htjela podijeliti s vama, isto je novo, tako da se neću biti presvlačiti, nego ću samo obući, mislim, ostaću u ovoj majici, preko nje ću imati evo ovaj kao balonerčić, ove hlače što sam vam pokazala prošli put i još nešto što vam želim pokazati. Znači ove Zarine cipelice koje sam vam pokazala prošli put, koliko god da su stvarno predivne i sve ono što sam vam rekla za njih, znači kožne, udobne. I nakon što sam promijenila u njihovu potpeticu, koja je odmah otpala čim sam izašla vani, te kupovine nikad nisu dobre i njih je zapravo najbolje odmah u startu promijeniti i nakon toga ove sada super funkcioniraju, ali činjenica da one nisu za ova hodanja kako ja najčešće prakticiram. Ovo je više za, ne znam, neki event gdje se samo smucaš po tom mjestu i to je to, nije kad ja odem ovako u grad, ja stvarno puno hodam. Tako da, budući da sam ih kupila za ovakve neke hlače, ja imam stvarno dosta tih dugačkih, širokih hlača, potrebne su mi bile i dalje te neke upravo tako malo više cipele koje ću moći dugo nositi i vratila sam se tražiti ih i to sad hoću podijeliti s vama jer sam ih uspjela i pronaći. Isto su naravno kožne od Tamarisa, one kao one moje čizme, ja stvarno obožavam, rekla sam ja, koža, meni samo to dolazi u obzir. Znači vi sad nećete moći vjerovati kad vidite ove cipele da su one toliko udobne, ja nisam mogla vjerovati. One meni izgledaju izuzetno neudobno. Mislim se, ali ajde, probat ću ih jer neutralne su i mislim vidim da je koža. Rekao, ajde idem si probati. Kad sam ja stala na njih, znači kao da hodam na oblačićima. Upravo je to ta visina, znači mislim velike su, to su velike pete, imaju tu jednu malu platformu, tako da to je taman tih nekih optimalnih 4-5 cm, to je za kralježnicu inače i najbolje, bolje je nego ravne za našu ergonomiju, tako da evo, smatram tu situaciju konačno riješenom, danas ću ih nositi prvi put, to sam baš ovaj vikend kupila i evo sad ću vam pokazati kad se obučem kako izgleda ovaj baloner koji to nije, ajde se prvo obući pa ću vam pokazati. Evo jaknica, šišmiš rukave ste već vidjeli i meni su oni prekrasni, tako ja obožavam onako opuštenu šuštevu, tako ja to zovem, taj tip odjeće, ali ono zbog čega je još ljepša je kad se ovako dignu rukavi i zato je proglašavam proljetnom, više mi je to neki proljetni komad odjeće koji ću evo baš ovako u onim prohladnim večerima preko ovako neke kratke majice ili ovako skroz kratke potkošulje, samo onako navući, idealno za ovaj današnji dan i može se i zatvoriti. Ovako. Ovo nije wow. To samo meni wow, moj muž kad je to vidio rekao je oprosti, ja ne vidim to što ti vidiš u njoj. Meni je predobra. I ima, s njom se dobije ovaj neki, ja ne znam, meni to podsjetilo na pionirsku maramu, pa je smiješno. Baš ovakva, ja iskreno da vam kažem, ne znam kako bi se to trebalo nositi. Kako bi se to trebalo nositi? Što je, znači, to je bilo zahvaćeno ovako tu. I ne znam što ja sam htio reći, znači možda oni zamislili da se to ovako nekako veže. Evo, ne znam, evo i sad kad uopće ovo radim, izgleda smiješno, ali
Ne znam, mislim, možda nekom je to baš super, meni nije, meni je baš ovakav savršen. I evo da vidite cipele, znači ja ne znam stvarno, ja ne znam kako je moguće da ova tu cipela bude ovako udobna. Ja imam osjećaj da u njoj mogu trčati, hodati kilometrima, onoliko koliko mi na putovanjima hodamo i to je upravo, kažem, ono što sam htjela od njih. Nisam najljepše, daleko od toga. To nije cipelica kako bi ja sebi odabrala, kako bi tražila ili kako bi uopće nosila na haljinicu da mi se vidi cijela, ali nisam to kupila, nego evo upravo za ovu svrhu, da bude polupokrivena i da bude udobna, da u njoj mogu hodati, kao da je I evo, ja sam spremna za Ikeu, čak je i sunce počelo provirivati u međuvremenu, presmiješno. Znači, idem kupiti one bočice i nije to sve. Evo, baš sam, tu mi stoji iza ormara i smeta mi cijelo vrijeme. Znači, trebam kupiti još jedan pakiranje ovih ogledalaca da završim onaj gornji red onog industrijskog ogledala. Imam čak i letvice, sve imam, samo mi još to nedostaje i to sam čekala da idem u Ikeu, tako da evo, ovo je sad super prilika, samo brzinski ću se zaletiti, idem po te bočice i po to, pa ne znam, vidjet ćemo što još možda ima. Uglavnom, evo, to je to, idemo u Ikeu. 6 stupnjeva, molim! Ok, poduplavam dozu C vitamina ovih dana za imunitet, pa ovo je za razbolice. Ovako nagla promjena temperature i nije čudo što je bila onako oluja, potpuno normalno. Dobro je, super je, jaknica radi, posao nije mi hladno, a i cipelice isto super. Ovako su polu zatvorene, tako da se znaju prilagoditi. Super, nisam znala da ovo imaju i ovdje. Zatvara za 5 minuta. Veselimo se vašem sljedećem posjetu.
Evo, danas nam je već puno ljepši dan, moglo se to već vidjeti. Pri kraju jučerašnjeg je krenulo na bolje, tako da je danas lijepo sunčano i dalje je hladno, ali u svakom slučaju imam bolje raditi sirup od bazge. Sokić nam je odstajao dovoljno, mirisi i okusi savršeno proželi, tako da ćemo ga sada evo pretvoriti u sirup. Imam šećer, procijedit ćemo ga, znači ovaj ćemo sad sok, ajmo reći sok, mislim vodu s okusom, procijediti. Ja ga procijedim do zadnje kapi, ali također je bitno da se jako fino procijedi, da nema nikakvog taloga. Mislim, talog, onaj pelud uvijek ostane. Mislim, ja ga nikad nisam uspjela toliko dobro procijediti, ali mislim, ne smeta to, bitno samo da nema nekakvih mrvica. Koristit ću ovu Ikeinu, oni imaju isto ovaj princip kao za kupiti, iako je meni ovaj puno ljepši. Ovaj sam kupila u Lidlu, ima već nekoliko godina, ali vjerojatno oni to ponavljaju, tako da možete tamo pronaći, ali sam koristila ovu Ikeinu jer s ovim nije došlo to. I evo, sad ćete vidjeti kako ja to procjeđujem. Ovo je taj moj neki izum, zato što sam se dosjetila da bi mogla koristiti, ja sam prije koristila gazice ili tako nekakve, u nekoliko slojeva bi koristila tkanine, ali sam se sjetila, budući da koristim ove za čajeve, ove kao filtar vrećice, a ima već jako dugo, sam nabavila i ove koje su još prikladnije. Ne znam zapravo gdje sam ih kupila, mislim da je na eBayu, tad još nije bilo Temua, ali uvjerena sam da možete to kupiti na Temu. Ovaj mi je bolje zato što ga mogu lijepo zavezati za ovo. Treba će mu neko vrijeme da se natopi, a kad se malo natopi, onda to dalje ide savršeno brzo i ne znam, ovaj princip mi je fantastičan. Izum. Namještam sad ovaj kadar i smijem se, jer vama ovo izgleda kao koza. Znači, ovo je rog, malo lice, glava i noge. Evo, ja sam to procijedila, sad dok ovo još malo otkapa, idem odmjeriti limunsku kiselinu. Znači, uz šećer dodajemo i limunsku kiselinu, na kilo šećera ide 10 grama. Evo, to je ta neka mjera. Ja stavim uvijek, imam ovako u ovome mi stoji limunska kiselina i, mislim, u principu je koristim samo za ovakve stvari, znači za konzerviranje kad radim džemove. I evo ovako sirup. Zapravo bi ja i baš mogla vidjeti koliko je 10 grama. Mislim da je to taman jedna žlica ovako puna, čajna. Tako, evo i neki 12, neka bude 12, evo stavit ću malo više, ali da, to je u principu da ne morate mjeriti. Evo, ja sam izmjerila za vas. To su vam dakle 2 pune žlice limunske kiseline. Znači, procijeđenom soku dodamo limunsku kiselinu, šećer, sve dobro promiješamo i sirup je gotov. To traje uvijek neko vrijeme, ne stojim ja na tim i miješam, nego ovako promiješam, pa odem napravim nešto, pa opet se vratim, promiješam i kroz neko vrijeme se to samo od sebe otopi. Do tada ću ja pripremiti ove zdjelice, opet moram blagosloviti ovu perilicu jer ove posudice koje sam jučer donijela iz Ikee nisam morala ispirati jednu po jednu, nego sam ih samo stavila u perilicu, ključila je. Evo, sad ih vadim, ne znam, ja ne mogu se dovoljno nadiviti toj lagodnosti. Uglavnom, ovo su bočice, kupila sam ih 6, zato što mislim da imam još 2, odnosno jednu sam imala prije i provjerila sam, imam još gore, ko je popratio zna da imam u jednoj od ovih kutija, odnosno čak i 2 kutije, imam tako te neke staklenčice, bočice koje mi služe za zimnicu, tako da imam ovdje još, da vidite što se svašta skriva u ovim kutijama. Mislila sam da mi je tu još jedna malena. Vidjela sam je. Aha, evo je, tu je. Znam da sam je vidjela, baš sam sinoć provjeravala, ali nisam naravno htjela vaditi jer, kažem, uvijek s vama želim sve podijeliti, ovakve neke stvari, ali evo da vidite koliko to organizacijski znači, kako sam iskoristila ovaj dio iznad kuhinje koji inače
Tu imam neke dupliće čašice, ovakve bočice, to meni uvijek služi. Dupliće neke koje ne koristim, sezonske, ove dupliće koje kad razbijemo, ove koje koristim onda imam za drugi put. A koliko to može biti korisno, evo tu su mi sve ovako za zimnicu. Ja inače uvijek više volim ovakve manja pakiranja, to je stvarno najbolji recept. Što manja pakiranja i sirupa i džemova, jer kad ih otvorite, uglavnom vam treba za nešto. I ne znam, možda vas par dana uhvati da to želite i nakon toga zaboravite. I ovako spriječite da se pokvari, pojedete lijepo sve i mirni ste. Sljedeći put kad vam dođe do toga da otvorite, evo, tako da ja uglavnom sve te neke manje koristim i čuvam. Ovo mi je od onih malih pašteta od lososa i tune i bakalara, te su mi savršene za ovu svrhu. Za džemiće i ove tu, evo, sam izvukla još ovu jednu i evo, toliko o tome. Uglavnom da, obožavam ovo organizacijsko rješenje, je lijepo, uredno, super organizirano, meni je na svakoj kutiji mi piše što se u njoj nalazi, tako da vrlo jednostavno pronalazim sve. Jednostavno je za održavanje, znači samo običan prašinu s vremena na vrijeme i to s ovih kutija gore, ovo okolo, puno jednostavnije nego prije. Evo, toliko o tome. Vraćamo se na sirup i ove male ljestve stemua, znači za moj stan koji je tako visok gdje puno iskorištavam tu visinu, dušu dale, da ne spominjem da mi služi kao sjedalica za ovaj šant. Mislim, ne znam, obožavam ta organizacijska rješenja koja su više struka. Sirup još nije gotov, šećer se do duše je rastopio, ne osjećam ga više, ali kao što vidite još nije proziran. Tek kad postane proziran, onda je gotovo, a to je evo samo još malo mu treba za to. Što se tiče zapremnine, količine koja se dobije, po mom dosadašnjem iskustvu to obično bude neke 3,5 litre. Dakle, od 2 kile šećera i 2 litre vode se dobije neke 3,5 litre sirupa. Evo, tako to ispadne. Tako da sam ja, znači ovdje imam 8, to je znači 2 litre i evo, 3, a ovo preostalo ću odmah odliti ovako u neku od bočica i dati sestri jer dolazi, pozvala sam je da proba ovaj cheesecake kad ga otvorim. To će biti sutra, ne danas. Ne znam hoću li snimiti, ali da, zanima me baš njezin sud, ona će najbolje reći. A ona će taj sokić odmah popiti, tako da ne moram ga konzervirati. A što se konzerviranja tiče, kao što vidite, ja tu ništa ne steriliziram, jer upravo zbog toga koristim ovoliko puno šećera. Šećer je sam po sebi konzervans. Ja inače, kad bilo što radim ili džem ili ovo, ja volim preliti do preko ruba, taj sadržaj, zatvoriti i onda u principu taj kisik još što se možda smučka unutra, izlazi van i kad to sve izađe isperem boce i to je to. Ona je, kao što vidite, ona prije 2 ili možda 3 godine je bila dobra bočica. Tako da, evo, to je što se mene tiče mog iskustva sasvim dovoljno. Evo, dok čekam da mi se iskristalizira, razmišljam se što ću napraviti, koje piće ću napraviti. Ne da mi se raditi onaj uobičajeni sirup, to imam osjećaj da vam svake godine radim, nego sam htjela nešto kao malo drugačije i palo mi je na pamet napraviti džin. Ima kao, možeš napraviti džin s tonikom, s dodatkom malo sirupa od bazge i limeta ide uz to. Ja imam baš dehidrirane limete koje sam sušila, odnosno dehidrirala, ima već nekoliko godina i mislim da je to savršeno za džin, zar ne? Mislim, to mi je tako prekrasno izgleda u džinu. Ja vam inače džinove ne volim, zato ja to nikad ne radim, zato što meni je sve... Ja imam nultu toleranciju na bilo što gorko. Znači, jedna kriškica grejpa u smutiju ja ću je osjetiti. Znači, za mene džin ne dolazi u obzir, ali sam razmišljala kako imam taj cheesecake, kada ga budem servirala danas, možda mužu ga napravim, taman će fino doći s posla, trebam sad napraviti što ćemo pojesti prije toga, pa se zato žurim, ali nakon toga ću mu baš servirati taj cheesecake s bazgom i napravit ću mu džin. Ja ne znam da li on uopće ima džin, to je uglavnom nešto što ljeti pije, ja se u ovaj dio baš ne putim, ja od ovoga svega pijem samo rakiju i
kad je rakija u pitanju, ja vam moram toplo preporučiti Gordu, ne znam da ste čuli za nju, to je srpski brend, mi smo se stvarno potrudili da dođemo do nje. Ovo je stvarno nešto fantastično, ja ne volim likere, rijetko to pijem, to mi je sve preslatko i evo od pravih alkohola stvarno volim dobru rakiju i ovo je topla preporuka. Džin tražimo. Evo džin, ja mislim da je ovo džin, nije otvoren, nećemo sad baš otvarati. I ovo je isto džin, otvoren. Onda ću džin s okusom glazbe, evo to će baš biti fora, možda većina ljudi voli džin, tako da evo možda će i vama to biti super ideja, mislim da će to super izgledati, imamo baš i čaše za džin, mislim meni to prekrasno izgleda, ti džinovi mi savršeno izgledaju u tim čašama, onda s tim ukrasima još to, taj tonik, evo rekla sam mu baš da kupi tonik sad na povratku doma, tako da evo za mene će biti gušt to pripremati, a vama možda bude ideja, taman sad na dolazećem ljetu da znate što još možete napraviti s bazgom. Ma znate što se ja sad razmišljam, ne da mi se čekati da se ovo razbistri, najbitnije je da se šećer u potpunosti rastopio, a ova mutnoća zapravo dolazi od tih mikro mjehurića zraka i kad se to razbistri znači da je zrak izašao na površinu, a ja sad evo što više miješam to će ga više biti, a upravo se to može dogoditi i u bočicama, dapače, kažem ja volim napuniti do vrha i onda zatvoriti i to lagano taj zrak kako izlazi u biti se na najbolji način tako konzervira, tako da ću ja to već sada prebaciti u bočice, evo s pomoć ovog cjedila i to će biti to. Evo, ostavit ću ih da se iskristaliziraju do kraja, da ovaj kisik izađe na vrh, onda ću ih oprati i staviti im etiketice. A sad ću se uhvatiti večere jer vrijeme je da pojedemo. Nakon toga ide desert, a sestra će ipak dobiti ovu jednu cijelu. Ne mogu je dati, mislila sam da će malo više ostati, a ovo ćemo mi onda riješiti ovih dana. A za večeru radim ono što sam vam rekla da mi je palo na pamet s lososom, neću ga do duše sad vaditi, imamo mi još dosta toga što ćemo koristiti, zato što moram prvo rižu napraviti, osnova tog jela, radim pokeball, već sam je mama to pokazivala, ali uvijek ima još nekoga ko nije vidio, pa zato ja to ponavljam. Ovo ostalo, svima nam uvijek dobro dođe da se podsjetimo, ja prva stalno gledam neke svoje stare videe za inspiraciju, što ću kuhati, što ću raditi, a sve što snimim to je uglavnom nešto što stvarno jako i volim. Ovdje mi stoje moji recepti, to sam vam isto već pokazivala, recepti koje stalno koristim, super mi je ova knjižica, mislim jest da ja njih kad ih snimim onda vam napišem, pa onda najčešće ja zapravo i tražim videa gdje mi je već napisan recept, ali evo kad je, ovo je čisto da vam sad pokažem, ali kad je u pitanju suši, iz nekog razloga mi je najlakše izvaditi ovu knjižicu, znam točno gdje mi je, evo označena je s ovim kao kanapejčima i tu mi se nalazi kao taj recept s tim mjerama i uvijek se moram podsjetiti, znači 200 grama riže, 220 ml vode, 50 ml rižinog oca, 20 grama šećera i 1,5 žličica soli. Dakle, osnova za pokeball je riža, mislim, možete skuhati najnormalnije.
rižu, bez ikakvih, samo malo soli, to je to, ali meni je puno ukusnija kad jedem te pokeball po tim restoranima kineskim, meni je baš zato, između ostalog naravno što tamo ima toliko tih različitih segmenata, to ja volim kod tog jela, što ima tako različitih okusa, kiselih, slatkih, tekstura i onda to miješati, to je meni fantastično, nikad se ne mogu toga zasjetiti, ali između ostalog mi se osobito sviđa zato što ta riža je kao ona suši riža. Kao što ste vidjeli, što se ulazi u nju, ona je začinjena, bude, mislim, ide i šećer, ali baš me briga, to ne jedem sad toliko radi zdravlja, nego radi gušta, baš mi se hoće. Ja ću koristiti, znači, baš suši rižu, mislim da ću 300 grama staviti, onda još toliko vode, mislim da će nam to biti dovoljno za nas dvoje. Ovo pakiranje ima pola kile. Dobro, neću vraćati. Jeste vidjeli čerice? Muž mi je pokupio čerice od Alana, ovog našeg uzgajivača od kojeg kupujemo povrće. Naručila sam jer moram to riješiti prije nego što odem. Tako da ćemo to i ogledalo, mislim, sutra. Sutra ću to raditi, sad više nemam niti svjetla u stanu, ali da, time ćemo završiti ovaj video. Znači, 300 grama riže. Obožavam ove vage, mogu se tarirati, baždariti prema čemu god želite. Meni sad treba sjedilo, zato što ću je odmah oprati i kod ove riže mi je baš bitno, kad je mjerim, bitno mi je da ima točno grama i mililitara, zato što onoliko koliko stavim, toliko će popiti. Evo, to će onda biti već skuhano i gotovo. Znači, 330 mililitara vode. Stavimo kuhati, prvo da zakuha, onda smanjimo na minimalnu vatru, poklopimo i kasnije onda dodamo, dok je još vruće, dodamo ove začine koje ću sad pripremiti. Ok, zakuhale, smanjim na minimuma, poklopim, obožavam ovaj poklopat zato što ima tu malu rupicu kroz koju izlazi para i pripremamo 75 ml rižinog octa, na ovu mjeru ide 75, inače 50 na onih 200 grama. 30 grama šećera, što smo rekli, znači 10 grama je jedna žlica, pa onda neću niti mjeriti. Stavljamo šećer vulgaris i žličica i po soli. Ja ću staviti zapravo 2 jer žličica i po ide na 200 grama, a meni treba 300. I sad i ovo isto miješamo kao i onaj sirup dok ne postane prozirno, dok se ne otopi ovo sve kristalno. Evo ga, razbistrilo se, da vidimo riža gotovo. Ja mislim da je to dehidrirano do kraja. Gasimo i možemo odmah baciti ovo tu. I sad će se to sve lijepo upiti i kad se ohladi riža za pokeball je gotova. Ok, riža je gotova i sad idem pripremiti ove ostale sastojke pokebola. Znači, mora biti jedan segment koji je kao, ajmo reći, mesni, jak i začinjeni. To može biti ili losos, sirovi losos ili sirova tuna koju ćemo onda marinirati da bude onako baš jaka. Znači, ta marinada je najbitnija, ili može biti recimo piletina obrađena, isto tako u nekakvom terijaki, nekom jakom umaku. Mora biti nešto svježe. Ja ću koristiti, evo, meni će to biti krastavac, mislim da će to biti ok. Mora biti nešto slatko. E sad, najbolje je mango, svježi mango. Ja nemam mango, ali imam, baš sam kupila prije neki dan bresku, htjela sam probati. Tako su mi mirisali, mislim se, kolike su šanse da breskve sada budu dobre, ali dobre su, ne znam otkud su uvezene, nisam gledala. Tamo mi je ostala jedna, mislim se, bit će i ovo isto ok. Da, edamame bi bilo super imati. Ja sam baš pojela prije neki dan, baš me drži već neko vrijeme taj pokeball. Znam, alge imam. Alge ću staviti. Znači te vakame alge koje su dehidrirane i one se samo pomiješaju s vodom i lijepo se pretvore u... Ovo još nisam niti probala, ovo su Lidlove iz japanskog tjedna, baš me zanima. Ovo sam potrošila ove koje mi nisu baš bile najbolje. One se isto lijepo začine. Evo, na njima je isto nacrtan pokeball, ovaj je s tunom, mislim da je ovo tuna marinirana, ali da. Evo vidite, isto ima krastavac. Avokado, tako je, avokado mi treba. Evo mi je avokado. Nadam se da je dovoljno sazrio. Moram nekakvog najmekšeg odabrati. A nema dugo da sam ga kupila.
Pogledajte vi njih, one su se već rehidrirale. Pogledajte vi kako to brzo ide. Aj, ostavit ću ih još malo, onda ću i njih začiniti jer tu je isto najbitnija ta njihova marinada. Prije nego mariniram losos, malo ću ga izrezati na komadiće jer mislim i on treba biti u komadićima kao i sve ovo drugo što ćemo lagano bockati, zato se i zove pokeball. Ja sad ne mogu procijeniti, mislim u ovo ide inače sirovi losos, mislim ovo je sirov ali je dimljen pa nije baš ajmo reći najsiroviji mogući. Možda je malo i sigurniji u tom pogledu, ja mislim da oni ovo već prethodno osiguravaju da bude sigurno za konzumaciju. Smrzavaju ili što već rade, što nisi siguran sa onim sirovim, pa onda evo, mislim da će ovo biti dosta za nas dvoje. A marinada, kao i svaka druga, mora imati ulje, sol, kiselinu, neku kiselinu. Mi ćemo je ovdje imati čak 2, zato što s lososom se savršeno slaže limunov sok, ali stavit ću i ovo grižinog, malo ću staviti češnjaka, malo džumbira, ali vrlo oprezno, ne želim da zadominiraju. Naravno soja umaka, on nam je sol ovdje, maslinovo ulje koristim, nemam sezamovo, inače bi bolje išlo sezamovo. To nije sve, malo vlasa, ne da mi se sad ići brati na balkon pa reckati, zato imamo ovog lijepog smrznutog već pripremljeno. Inače ako volite, još bi bolje bilo da stavite mladog luka u ovo, jer što jače to bolje, ali meni je mladi luk prejak. I malo sezama. I ostavimo, ne smijemo predugo ovo ostaviti jer kiselina će izgristi losos koji je već nježan sam po sebi. Neki 15 minuta to će biti sasvim dovoljno i evo upravo ovako kako sad vidimo, tako ćemo ga i jesti. I umak za vakame salatu, odnosno salatu od ovih algica, se radi na istu foru. Evo, gotovo iste sastojke možete prekopirati. Ja sam to i mislila napraviti, ali budući da želim više različitih okusa i tekstura, onda ću ja ovu svoju sada napraviti s već gotovim umakom, kao slatko-kiselim umakom koji koristim za gyoze inače. Tako da, evo, čisto da bude malo drugačije. Malo sam pretjerala, pogledajte koliko toga ispadne. Krivo sam rekla, ne slatko kiselo, nego slatko čili umaka, jer mora ovdje svakako biti nečeg čilije, ja nisam stavila u losos čilija, tako da evo barem malo. Ok, preostaje mi samo još pripremiti ove svježe sastojke i mislim da će to biti to. Postoji tu još jedan segment koji po meni nije nužan, jer tu je već sasvim dovoljno i različitih okusa i tekstura, ali ajde kad već radim da napravim kako se spada, znači tu je na kraju potreban još taj jedan umačić koji se zapravo vrlo jednostavno radi. Samo ide majoneza i čili, kako ja nemam čilija, ja ću staviti kečap, baš sam odlučila sad kupiti čili. Malo, ja inače ne volim preljuto, ne volim zapravo uopće ljuto jer imam osjećaj da mi to uništi okuse. Ja okuse želim osjećati, ali malo čilija ipak ima nekakvu ulogu, tako da kupit ću si za ubuduće, ali da, napravit ćemo još taj umak i onda idem sastavljati pokeball. Želimo da nam bude tekuć, pa onda ćemo staviti malo vode. Samo da ga možemo polijevati, onako ne bi mogli. Baš se razmišljam, fali tu malo čilija
i našla sam ga od onih nekih, čili, malo ću samo staviti. Super mi je ova fora sa vakame u ovom sweet chili sos. Odlično. Ono tako se brzo napravi, ne moraš ništa miksati. Samo pomiješaš i rehidriraš, što ću sad raditi malo češće. Ipak je bolji mango od breskve. Nekako, ne znam u čemu je što. I tako, kao što rekao, malo slatkog, malo kiselog, malo neutralnog, malo ljutog. To je baš za polagano uživanje u svim tim okusima, u različitim kombinacijama. Tako da ću ja sad sebi uzeti vremena za polagano uživanje u ovom svom bolu, pa se onda vraćamo s desertom. Ovo će ljenčina morati oprati na ruke. Oj me, muko moja. Baš bi mogla ovo malo držati ovdje i točiti, ne znam što, obzirom da cijeli dan čaj pijem. Neka se tu za prvu ruku, ajmo tortu, konačno nisam je niti pogledala uopće od onda. Da je kompaktna. Pa se razmišljam kako dugo nisam koristila ovaj. Što sam ja sad to napravila? Pogledajte vi ovo. A ne, nećemo onda tako. Evo, ne znam kako da pristupim ovom problemu. A evo, odvaja se. Eto. Evo, kakva je da je. Totalno ima okus bazge. Pa kako je to moćan sok, ja ne mogu vjerovati. Znači, kažem vam, 2 godine barem je star, on ima tako intenzivan okus bazge. Nevjerojatno. Ok, jest da je tanušan, to je istina, ali je preukusan. A mislim, što će ti više, ovo je intenzivno. Ok, idem napraviti džin. Treba doći sad do onih čaša. Tamo. Onih najbuglastijih. Evo ih. Srećom imam ovaj led. Uvijek ga imam u frižideru. To sam u Pepku kupila još davno. Ove male okrugle što nisu prezgodne. Odličan je. Evo, izvještaj od muža kaže da mu je super, da osjeti razliku u odnosu na onaj
obični cheesecake, kaže da malo više osjeti ovdje šlag, ali bazga je vrlo intenzivna i evo, ako želite probati malo drugačiji cheesecake i ne znam, mislim, cheesecake općenito koji se ne peče, topla preporuka, stvarno je, mislim, totalno je cheesecake-ast. I čak bi stvarno preporučila ovaj keks, ovaj Tiber za podlogu, jer je vrlo, vrlo neutralan i on nije presladak. I baš ovako napravite, stavite više sirupa, a manje šećera. I tamo ćete doći na isto što se šećera tiče, a okus će biti intenzivniji. Ostaje mi još ove etiketice i ogledalo. Bi trebala napraviti, to planiram sutra, iako nisam sigurno hoću li stići, imam nekakav event, trebala bi još i montirati, tako da evo ne znam. Tu ću se ja sad svakako s vama pozdraviti, pa onda dalje ćemo vidjeti što će još ostati. Čerice ću svakako presaditi, to moram. I evo, to je to bilo od današnjeg videa. Hvala vam što ste se još jednom družili sa mnom. Nadam se da ste uživali u ovom našem druženju i hvala vam što ste tu i što ste toliko divni prema meni. Hvala vam na svakoj onoj predivne riječi koje mi uputite, osobito prošli put u prošlom videu. Hvala vam što me volite i vjerujte mi, ja volim vas, iskreno. Novima želim dobrodošlicu na kanal, a svih zajedno vas pozivam da mi se pridružite na Instagramu, zato što tamo možete biti aktualno upućeni u to gdje se smucam i što radim, čime se bavim, također i neke druge malo stvari objavljujem nego ovdje, tako da evo, to bi možda moglo biti dobra ideja, osobito sad što me neće biti sigurno 2 tjedna, pa evo, da se družimo i u međuvremenu do sljedećeg videa, a do tog sljedećeg videa ja vam šaljem u svakom slučaju puno pusica, puno toplih zagrljaja i puno vas pozdravljam. Bog!